अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे Realme 2 Pro RMX1801 इसको कैसे अनलॉक करते हैं। तो आज हम वही दिखाएंगे। किसी को Realme Oppo फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इसका जो मॉडल नंबर है ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड, पीसी में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा फ्लैशिंग चालू हो गया। हमको थोड़ा वेट करना है।